नमस्कार बंधुरा आमी रीता एवं आमार चैनल रीता मिउजिक टिउटोरियाले सबाइके स्वागत जानाई। सामने सरस्वती पुजो ताई आमी एकटी छोटोदेर जन्य सरस्वती पुजो उपलक्षे एकटी गान निये एसेछि। तो गानटी हलो विद्यावती सरस्वती कोथाय तोमार बाड़ी बोईपत्तर निये एबार सेथाय देब पारी। खूब सुंदर एवं मिष्टि एकटी गान। तो गानटी ताल हलो दादरा। तो आमी जी शार्पे गानटी देखाबो, आपनारा आपनादेर पछंद मतो स्केले तुलबेन, सरगम एकई थाकबे। तो सरगम देखे निन। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आरेकटी कथा भालो लागले लाइक कमेंट एवं सबस्क्राइब करे पाशे थाका बेल आइकनटी अल करे देवें जाते आमी भिडियो देवार साथे साथे आपनारा नोटिफिकेशन पेये जान। तो गानटीते स्थायी और दुटो अंतरा रयेछे। तो आमी आगे गेये देब तारपरे सरगम बुझिए देब। तो देखुन मा थेके शुरू। विद्यावती सरस्वती कोथाय तोमार बाड़ी बोईपत्तर निये एबार सेथाय देब पारी। विद्यावती सरस्वती कोथाय तोमार बाड़ी बोईपत्तर निये एबार सेथाय देब पारी। तो सरगम देखुन। विद्यावती तो विद्ये माते आछे विद्यावती, तो विद्ये माते गति मासा विद्यावती सरस्वती सरस्वती तो सरस्वती सर माते सती पाते। तो कि हलो विद्यावती सरस्वती कोथाय कोमल नीते तोमार धापा कोमल धापा कोथाय तोमार बाड़ी तो बाड़ी मापा बोईपत्तर गाते निये माते एबार पासा एबार सेथाय कोमलनी धा कोमल धा सेथाय देब देब पामा देब पारी गामा। तो कि हलो विद्यावती सरस्वती कोथाय तोमार बाड़ी बोईपत्तर निये एबार सेथाय देब पारी। स्थायी हलो। एबारे आमी प्रथम अंतरा गेये शोनाबो, सरगम बुझिए देब। शुनुन। आमार हबे हाते खड़ी अ आ क ख लेखा मायेर काछे बसे एबार शुधुई अंक शेखा। विद्यावती सरस्वती कोथाय तोमार बाड़ी बोईपत्तर निये एबार सेथाय देब पारी। तो सरगम देखुन। आमार हबे चढ़ार साथे हाथे हाथे सागा सा कोमल गा हाथे खड़ी रेशा आमार हबे हाथे खड़ी आ तो अ आ सा कोमले अ आ क ख नी कोमल धा क लेखा लेखा धा पा कोमल धा पा। तो कि हलो आमार हबे हाथे खड़ी अ आ क ख लेखा हलो। एबार मायेर काछे धाते आछे बसे धा कोमली बसे एबार तो एबार धा कोमलनी सा चढ़ार सा एबार शुधुई मायेर काछे बसे एबार शुधुई कोमलनी धा शुधुई अंक तो अंक पामा अंक शेखा गामा। तो हलो हलो कि हलो आमार हबे हाथे खड़ी अ आ क ख लेखा मायेर काछे बसे एबारे शुधुई अंक शेखा। विद्यावती सरस्वती कोथाय तोमार बाड़ी बोईपत्तर निये एबार सेथाय देब पारी। तो हलो। एबारे द्वितीय अंतरा देखुन गेये शोनाबो, सरगम बुझिए देब।
জগৎ মাঝে তুমি মাগো সবার গুরুর গুরু, তোমার কাছে লেখা পড়া করব এবার শুরু। জগৎ মাঝে তুমি মাগো সবার গুরুর গুরু, তোমার কাছে লেখা পড়া করব এবার শুরু। বিদ্যাসাগর হলেন প্রচুর বিদ্যের অধিকারী, আমি যেন বিদ্যে বোঝার জাহাজ হতে পারি। বইপত্র নিয়ে এবার সেথায় দেব পারি। বিদ্যাবতী সরস্বতী কোথায় তোমার বাড়ি, বইপত্র নিয়ে এবার সেথায় দেব পারি। তো সারগাম দেখুন, জগৎ মাঝে, জগৎ গায়ের উপরে আছে, জগৎ মাঝে গাতে তুমি মাগো মায়ের ওপরে, সবার মাপা সবার গুরুর মাগা, সবার গুরুর গুরু, তো গুরু মাপা, তো কি হলো, জগৎ মাঝে তুমি মাগো সবার গুরুর গুরু হলো। তোমার কাছে ধাতে লেখা পড়া, তো লেখা পড়া ধা কোমলি, ধা কোমলি, ধানি ধানি, তো কি হচ্ছে, তোমার কাছে লেখা পড়া হলো। করব, তো করব রে মা, করব এবার, তো এবার পা কোমলি, এবার শুরু ধাপা, তো হলো। জগৎ মাঝে তুমি মাগো সবার গুরুর গুরু, তো তোমার কাছে লেখা পড়া করব এবার শুরু হলো। এবারে বিদ্যাসাগর সাথে, চড়ার সাথে বিদ্যাসাগর হলেন, তো হলেন সা কোমল গা, হলেন প্রচুর রে সা, চড়ার, তো কি হলো, বিদ্যাসাগর হলেন প্রচুর বিদ্যের, বিদ্যের ধা কোমলে, বিদ্যের অধি, ধা কোমলি ধানি ধানি, বিদ্যাসাগর হলেন প্রচুর বিদ্যের অধিকারী, তো কারি পা ধানি পা, কোমল ধা পা, কোমল ধা পা, কারি আমি যেন ধাতে বিদ্যে বোঝাই, তো বিদ্যে বোঝাই ধানি ধানি। জাহাজ, তো জাহাজ পা কোমলি, জাহাজ হতে, হতে ধা পা, কোমল ধা পা, জাহাজ হতে পারি, তো পারি মাপা। বইপত্র নিয়ে এবার সেথায় দেব পারি। বিদ্যাবতী সরস্বতী কোথায় তোমার বাড়ি, বইপত্র নিয়ে এবার সেথায় দেব পারি। বইপত্র নিয়ে এবার সেথায় দেব পারি।